Let me have a look. Damn, I can't let the professor see me. I shadowed him for days in London. He might recognize me. Calm down, Professor. See what I can do. Es la conversación que tuvieron Turner y el profesor cuando estaban en el tren. Este ha dicho que no, que es el profesor, que no puede dejar que le vea, que podría reconocerle. My God, I barely look like myself. Ha dicho que apenas I'm not as good as the parece el wage mismo. man slipping into other roles. He's had decades to perfect it. Whatever. It'll be good enough for the people on the train. Dice que no es tan bueno disfrazándose como el cuervo, pero que él ha tenido décadas para perfeccionar, pero bueno, que para la gente del tren pues pasará, servirá. The sink. The sink. No, that won't help me now. Professor Lucien hasn't slept a single night in the cabin yet. The towel is unused. Ha dicho que no ha dormido una sola noche ahí todavía y que la toalla está sin usar. If I twisted it, then I'd have a sort of rope. Ha dicho que si la retuerce, que tiene una especie de cuerda. Professor Lucien seems to travel light. The Baroness's luggage takes up half a freight car. Dice que el profesor parece que viaja ligero de equipaje, que el equipaje de la baronesa ocupa medio vagón. I don't think that the suitcase or the bag contain anything that could help me out. I better leave as little evidence as possible. Ha dicho que no cree que contenga nada la bolsa esa o su equipaje que le pueda ayudar, que es mejor que deje las menos evidencias posibles. Pues al final el botón que encontramos aquí no era el del uniforme del mayordomo, era de este tío. Que bueno, también lo pensé cuando nos cruzamos con él al final, antes de que explote la bomba del tren. Vale. Examinar la ventana. The only window that was open in the station, so it was a good way to get onto the train. And now it might be my only way out. Bueno, ha dicho que es la única ventana que estaba abierta en la estación y que era una buena forma de entrar en el tren, pero que ahora puede ser su única forma de salir fuera. Aquí que hay. He doesn't give up easily. Ha dicho que no se rinde fácilmente. It was the only window that was open, and the window to the right should be the Baroness's cabin, and the one on the left is the saloon car. The roof could be my escape route. Eso no me cuadra porque no lleva guantes y las huellas que encontramos parecían, pues dijo que estaban hechos vamos, que por alguien que lleva guantes. Vale, esta es el camarote de la baronesa. Y este es el saloon car, el vagón de ese de... This is the saloon car. The coal car and an old-fashioned steam engine are in front of it. Vale. Estoy mirando saloon, qué significa exactamente. Creo que es salón, sin más. Sí, es que es salón. Sí, salón. El vagón del salón, vamos. Lo que pensaba.
puedo hacer algo. There must be someone in the saloon car. They'd see me if I climbed along the side of the train. Dice que debe haber alguien en el vagón del salón que le verían si escala por ahí. That's the Baroness's cabin. Inch is probably with her. Dice que es el camarote de la baronesa, a la cabina de la baronesa, y que Inch seguramente estará con ella. I wouldn't mind jumping through the window and giving them both the surprise of a lifetime, but then the Baroness would freak out, and Inch would be forced to report the event to the police. Ha dicho que no le importaría entrar dentro y darles el susto de su vida, pero que entonces la baronesa se volvería loca y que Inch se vería obligado a informar a la policía. If I stand up, my head is level with the roof, but the roof is too slanted and smooth to climb. Vale. Creo que aquí voy a tener que usar la toalla. There's nothing quite like traveling on a train. Bueno, ha dicho que no hay nada como viajar en el tren. Puedo saltar al tejado del vagón ese. Entrar en el vagón del salón, pero me da que no me va a dejar. Bueno, voy a ver qué puedo hacer por aquí. I should be able to move about freely in the train, as long as I keep away from Professor Lucien. The other guests don't know me, and conductors change several times during the journey. A new face shouldn't seem suspicious to anyone. Dice que debería poder pasar desapercibido por el tren siempre que se mantenga lejos del profesor Lucien, porque suelen cambiar de revisor durante el viaje y bueno, que una cara nueva no debería llamar la atención. Young man? Yes, sir? Tell me, when did they switch to self-service on the Orient Express? Should they not have informed the passengers about that in advance? Forgive me, sir. I was... And what about my bag? Did your colleague find it? I'm sorry, sir. I don't know. I expected as much. There will be consequences. And now, bring me my coffee. Of course, sir. Asshole. Vale, le ha dicho que desde cuando han cancelado el servicio de cafetería del Orient Express y que se han encontrado ya su bolsa, y el otro ha dicho que no, el otro ha dicho que habrá consecuencias. A small portable radio. The reception is surprisingly good here in the mountains. I won't be able to use the radio, but the antenna, on the other hand, a thin, short metal rod that can be extended. Something like that might come in handy. Vale, ha cogido la antena de la radio. Dice que le puede venir bien. Un objeto alargado que puede extenderse y... ¿Esto qué es? A la cafetera. There's still some coffee left. Bueno, pues voy a llenarle el café. Que será esto de aquí, ¿no? No sé dónde ha dejado la traslada. My ticket, some money, blank. No sé dónde he dejado eso. Es exactamente la A dish la taza. of old people's candy. Butterscotch, I think.
Vale, he cogido un caramelo. Eso me parece que eran terrones de azúcar. Ah, vale, este es la... Ahí está la taza. Pues no se lo voy a llenar. A cup of coffee for the gentleman. Do you know what the problem with people like you is? You mean our lack of a sense of duty, or our skin color? Or a lack of respect for our elders? We have so many flaws. Dicho, ¿sabes cuál es el problema con la... con la... gente como tú? Y he dicho, el problema con mi falta de modales, mi falta de respeto a la... con los mayores o el problema con mi color de piel. Es que la gente como yo tenemos tantos defectos. He didn't even want to hear why it took so long to get his coffee. He just wanted to tear into someone, just wanted to assert his will. It's a sad life if you have to pump yourself up by deflating others. Vale, que ni siquiera estaba le importaba el café, que simplemente quería, pues eso, ensañarse con alguien. Aquí me he dejado una cosa sin ver, que es el cajón. Locked. Bueno, voy a intentar abrirlo con esto. Este es el cajón que, por cierto, abrimos con Zellner. Bueno, con la navaja tampoco puedo. Ah, vale, con la... Sí, tengo las llaves. Venían con el uniforme, se supone. A lot of odds and ends. A hairnet, batteries, a half pack of cigarettes, an unused toothbrush. The bartender probably has to serve as a jack of all trades, like a concierge in a hotel. So, is there anything useful? Here we go, a small shaving mirror. Vale, ha cogido un pequeño espejo para afeitar. No, para I don't need afeitarse. anything else. Vale. Aquí no parece ya nada más. The elderly woman's carer can't keep her hands still, so she's knitting. Can I bring you ladies anything? Is everything satisfactory? Everything is wonderful, young man. Very good. Got it. Sooner or later, the carer will miss her wool, even though it's just a little bit. Carer no sé lo que es, voy a buscarlo. Pero vamos, que se lo ha mangado a la anciana. Delante de toda su jeta. Cuidador. Claro, ¿quieres cuidar? Te quieres cuidar. Mierda. Pues no sé qué... Bola de... Bola de lana, vale. Vale, es que la otra está tejiendo. Es una bola de... un ovillo de lana, vamos. The mirror is so small I can hardly imagine how you'd shave with it, especially on a moving train. The younger woman seems to be some kind of carer or companion for the older lady. I wouldn't like to be with her all day long. She radiates a certain restlessness and unease. I know people like that always have to be doing something. They feel useless if they don't have anything to do. I feel sorry for them. Vale, dice que parece eso, la cuidadora de la anciana y que
conoce a la gente como ella, que es gente que necesita estar haciendo algo en todo momento, que si no se sienten inservibles. The old lady didn't get on in Zurich, and she doesn't look like someone from Nancy or Basel. I'm guessing she boarded in Paris. She seems familiar somehow. I've seen her someplace before. Maybe she used to be an actress, and I recognize her from photos. She has the confidence of someone who doesn't have to prove herself anymore. She's rich, that's for sure, but it's not just that. Vale, dice que le suena, pero que no... Que quizás era una actriz y por eso le suena, pero que no sabe de qué le suena. I'd better not talk to her. Her eyes are intelligent and observant. Something tells me I'd only make life difficult for myself if I try to pull the wool over her eyes. Vale, dice que mejor no le hable porque tiene una mirada perspicaz y algo le dice que solo se complicaría las cosas si habla con ella. I think Professor Lucien is still in the hallway trying to get into his cabin. I'd better wait until the coast is clear. Vale, dice que cree que el profesor Lucien está ahí en el vagón ese, esperando entrar en su camarote. Que mejor espera que no haya moros en la costa. Vale. Voy a seguir de nuevo, que yo creo que aquí ya he cogido o hecho todo lo que tenía que hacer. Tiene pinta de que con la antena y eso tendré que hacer una especie de aparato para ver sin que me vean. A través de una esquina o... The safe that I need to put the envelope on is in the freight car, but I can't just walk in like a delivery man. Vale, que eso, que la caja fuerte está aquí y que no puede simplemente entrar como si fuese el nombre de las entregas. The safe is guarded by my old friend, the Bobby from London. Even he would be curious to see a conductor in the freight car. The safe is guarded by even he. Vale, dice que el vagón está custodiado por su antiguo amigo, el Bobby de Londres, y que incluso él le extrañaría eso, ver al revisor entrar ahí. Vale. Looks like a toolbox. It's secured with a heavy padlock. Dice que está asegurado con un candado, pero tengo las llaves, así que eso no va a ser un problema. No, not what I need. Vale, la llave de esto creo que la encontrábamos con con Zellner. I'm not bad at picking locks, but I don't have my equipment with me, and everything's rocking and moving in here. Given these conditions, it'd take a while to pick the lock. That makes it too risky. Dice que es muy peligroso, que habrá eso, que no se le da mal abrir cerraduras, pero que con el movimiento y sin su equipo, pues que sería demasiado arriesgado. Ahora eso, se supone que tengo que poner la carta en la caja fuerte. The ventilation shaft supplies the freight car with fresh air. It also seems big enough to climb through. I'd say I found my way in. Vale, dice eso, que cree que ha encontrado su camino, su punto de entrada en el vagón. El conducto este de ventilación. Before I open this, I have to get an overview of the situation in the car. Knowledge is power. If I just open the porthole, the guard might see me, and this adventure would be over before it starts. Vale, dice que antes de abrir esto, que tiene que ver la situación en el vagón, que si entra y le ve el guardia, pues que se acaba todo. Así que ahora imagino eso, que tendré que hacer el dispositivo ese.
It would be useful, but how can I attach the mirror? Huh. If I have to, that should do it. Vale, he combinado el caramelo ese, el chicle, con eso, con el pequeño espejo. Ahora lo combinaré con la antena. Okay. The candy is so sticky that it will hold the mirror without any trouble. As I expected, it sticks. Dice que el caramelo es tan pegajoso que lo va a sujetar sin ningún problema. Pues nada, pues ya está. There's the guard. The safe is directly beneath the ventilation shaft. I could shimmy down the shaft and hit him on the head from behind. Uh-oh. Are you okay, Robert? Nothing to report, sir. At ease? Any suspicious passengers come aboard in Zurich, sir? Not really. It could be anyone and no one. But we've received support from the Swiss police. A certain Constable Zeller. Oh? Very motivated. Might get on our nerves. That limits my options. I can't overpower two people. I don't think I'll be able to slip into the carriage unseen after all. Oh, there has to be a way. I have to keep Inch happy. How do I get you onto the safe? Or on top of it? The safe is directly beneath the ventilation shaft. And Inch said something about a blackout and a tunnel. I could use the moments of confusion and darkness to toss the letter onto the safe. Might work, as long as I manage to open the ventilation shaft and choose the right moment. Vale, eso ha dicho que la caja fuerte está justo debajo y que hay un guardia y eso, y que podía noquearlo y tal. Y justo ha entrado pues el inspector Legrand y ha dicho que no puede eso, a noquear a dos tíos que tienen que encontrar otra manera, y ha dicho que el otro le ha dicho algo sobre un túnel y que va a pasar algo, que puede aprovechar el momento ese de confusión para dejar la carta, pero que antes tiene que abrir esto, la rendija esta de ventilación. Ya, voy a intentar hacerlo con la navaja. Nada. The cover has two hinges on the back. It's possible to open it, but the two screws on the front hold it closed. The cover has two hinges on the back. It's possible to open it, but the two screws on the front hold it closed. Vale, que tiene dos bisagras y que se puede abrir, pero que tiene dos tornillos que la cierran. Pues con esto debería poder abrirlo. The cover, but Legrand has retired to a dark corner, and the Bobby is hiding behind some boxes. Legrand obviously set a trap for the Raven. Unfortunately, the Raven knows. Is that what this is about? Does Inch just want to mock Legrand? Vale, dice eso, que Legrand está detrás de unas cajas y el Bobby también, y que es obviamente una trampa. Que si todo va de eso, que Inch quiere burlarse de Legrand. Yo no sé por qué no usa esto para abrir esto. Before I open this, I have to get an overview of the situation in the car. Now, if I just...
pistol. You'll get it back in Venice. Frightening me like that. I could have fallen under the wheels. I thought you were a ghost. Ghosts don't exist. They do too. One just flew past my window. Be off with you. Oh, man. Pues eso también lo veíamos cuando estábamos en el tren jugando con Zelda. Para mí, abierto eso, pues ya me he hecho el trabajo. Ah, I can use these. Phew, that was close. Ahí eso, hay unas llaves. Digo, tiene que haber un destornillador. Left the lock open. How convenient. Eso, que se lo ha dejado abierto. A wrench, you don't say. This is too easy. Vale, pues una llave inglesa. Before I open this, I have to get an overview of the situation in the car. Knowledge is power. If I just open... Vale. I could unscrew the screws, but I should only open the cover inside the tunnel. Dice que puedes atornillar los tornillos, pero que solo debería abrirlo dentro del túnel. What was that? Sir! Must have fallen out. Put that on the floor. Yes, sir. That was close. If the second screw makes that much noise, it's over for me. Vale, ha dicho que eso está cerca, que si el segundo tornillo hace tanto, la siguiente tuerca hace tanto ruido que se ha acabado de parar. No way. If the second nut also hits the floor, Legrand will know that I'm up here. My only option will be to jump from the train. Vale, dice que no, que si el segundo hace tanto ruido como el primero, pues eso, que Legrand sabrá que está ahí. Bueno, pues como no creo que pueda hacer nada más ahora mismo por aquí, voy a volver a bajar. Sé que antes de chocar se cruza con Zellner, así que... They should have been able to open the door with pliers. I think the coast is clear.
Pardon me, sir. We could have used you a few minutes ago. Ha dicho eso, que piensa que han debido ser capaces de abrir la puerta con las tenazas esas, y eso, que no debería haber moros en la costa. I assume Inch is also in the compartment. He'll probably find some excuse to sneak out to trigger the blackout and engage the emergency brakes. No idea how he expects to pull that off. He usually leaves me in the dark about such things. Even after months of partnership, he still doesn't trust me completely. Vale, dice que piensa que Inch pues eso, habrá buscado una excusa para preparar todo lo de lo que ha dicho que va a preparar, lo de la bomba y eso, aunque a este no le ha dicho que va a usar una bomba, me parece. Blackout, apagón, creo que es. Eso, que va a ir a preparar lo del apagón y eso. Y que a él no le cuente dos cosas, o sea que no sabe cómo lo va a hacer. And until then, he has to burn in his own personal hell with the Baroness. A nice thought. Ha dicho que en un par de días o algo así, que se librará por fin del tío este, y que mientras pues él tiene que vivir su infierno personal con la baronesa. Obviously, they managed to open the door. I wonder who or what the archaeologist thinks locked it. Did he connect it to the burglary in London? Probably not. Vale, ha dicho que al final, que es obvio que al final han conseguido entrar, pero que... Professor Lucien is on his way to Cairo, just like the Baroness. Que se They both pregunta... know each other. She chairs the Friends of the British Museum Club. I hope he's too shaken up to leave his cabin until we reach Venice. Que se pregunta quién piensa que ha cerrado su camarote, que si lo habrá relacionado con con lo de Londres, que espera que no. Climbing over the coal car is the only way to get into the driver's cab while the train is moving. I can't imagine Inch climbing over it to trigger a blackout up front. I bet he paid someone to do his dirty work. Inch almost never takes personal risks, and usually he tries to keep his hands clean. Dice que a escalar por el vagón del carbón es la única manera de llegar hasta el conductor, y eso, que apuesta que Inch no lo va a hacer él mismo, que seguramente habrá pagado a alguien para hacerlo, que no le gusta ensuciarse las manos. Some maps, info for travelers, some pictures, and the schedule, all neatly hung up with magnets. Vale, unos mapas y un esquema. Won't work. There's a lock at the bottom of the window. Dice que no abre, que hay un cierre en la... Some maps, info for travelers, some pictures, and the schedule, all neatly hung up with magnets. Qué bueno, que quizás pueda abrir con las llaves. Espero. Maybe. The big map shows the different routes the Orient Express took in the course of its long history. It's larger than the other notices, and thus hung up with larger magnets. I'll take one with me. Vale, que creo que he cogido un imán. Some of the photos are rather nice. Professional work. Sí, ha cogido un imán. The magnet isn't that big, but it's still strong.
Vale, pues con eso debería poder desenganchar el tornillo sin problemas. Huh. Sin que Is se this a caiga. Stradivarius or something like that? If it is, maybe I should take it with me during the blackout. With any luck, I'm going to be a happy family man soon, and I'll need a few francs, lira, or marks. Vale, dice que si será un Stradivarius y que tal vez debería llevárselo cuando sucede el apagón, y que en cualquier caso va a ser un feliz hombre de familia dentro de poco, y que va a necesitar algunos cuantos francos y liras Self-control. Side jobs always lead to complications. There are enough unknowns in our plan as it is. No need to add more. Dice que se tiene que controlar, que vamos, no se puede centrar en otro tipo de cosas que no sean la principal. A paperback. A El objetivo crime novel, principal. I'd say. The Vicarage in the Mirror by Clarissa Westmacott. I'm not interested in crime novels, but I recognize her name. She's the most successful writer in the world. No, better not. If I'm gonna swipe something, it had better be worthwhile. Vale, dice que no coge el libro, que si va a robar algo, que mejor sea algo que tenga valor. The violinist was already on the train in Zurich. Handsome devil. I'm glad my girlfriend isn't here. She loves to make me jealous, and once I'm raging mad, she leans forward and whispers one of those phrases that only she can say. Vale, dice que el violinista es un tipo atractivo. So much the better for me. If he's absorbed in his own problems, he won't be paying attention to anyone else, and won't be able to offer good testimony to the police. Vale, dice eso, que es un tipo apuesto, que se alegra de que su novia no esté ahí. We're still in the Swiss Alps. We should reach the Italian border in half an hour. Vale, pues eso, yo creo que ya tengo lo que necesito para desenganchar la tuerca esa que queda, que es el imán. Vale, voy a usar... Directamente con esto no me deja usarlo, voy a intentar combinarlo con la llave inglesa. I'll tie the magnet to the string. Done. Vale, ha atado el imán a la lana.
All right. We should... What? The light's gone out. Flashlights! Ah, get off me. There, sir. An envelope. My dear Nico, you should take a closer look at the box. R. What the dickens? It's a... Away with it! Take cover! What's the meaning of this? What do you want here? Vale. He dicho, ¿qué es el significado de esto? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, voy a hablarle de la bomba. What was the point of the bomb? Isn't that obvious? I wanted to dispose of Legrand as spectacularly as possible. You almost disposed of me as well. Did I not tell you to deliver the letter and leave immediately? People could have died. But of course! That was the point of the bomb. I don't want to hurt anyone. You know that. And you know that I don't care what you want. Obey my orders and nothing will happen to you, and you'll soon be a rich man. Vale, ha dicho que eso, que... ¿Para qué...? Que cuál era el objetivo de la bomba. Y el otro ha dicho que quería deshacerse de Legrand de la forma más espectacular posible. El otro ha dicho que también podía haberse deshecho de él, pero y el otro ha dicho que le dijo que pusiese el sobre y que se fuese lo antes posible de ahí. Y también le ha dicho el joven le ha dicho que podía haber matado a alguien, y el otro ha dicho que ese precisamente era el objetivo. Y el otro ha dicho que no quiere matar a nadie, ni que nadie salga herido, y el otro ha dicho, tú sigue el plan y pronto serás rico. Vale, el plan. I won't blindly obey orders anymore. I want to know what the plan is. You know as much as you need to know. We will steal the second eye in Cairo before the eyes of the world. The theft of the first eye got everyone's attention. Legrand's death would have increased the excitement immeasurably. But this will do just as well. We'll have a showdown instead. The Raven versus the Inspector. That should also electrify the press. Why are you doing this? I thought it was about the jewels. Why are we making life difficult for ourselves and attracting so much attention? It's about more than that. It's about performing on the greatest stage of all. About the end of a legend. You'll see when it's time for you to see. Until then, just do as I say. Bueno, ha dicho que el plan, que no quiere seguir el plan, que no va a seguir el plan ciegamente sin saber cuál es. Y el otro ha dicho que como lo de matar a Legrand no ha funcionado, que ahora harán un juego que, bueno, que harán algo que será el Legrand contra el de Raven, y que eso también debería causar sensación en la prensa. Y el otro ha dicho que por qué se complican tanto la vida, haciendo la vida más difícil para ellos, y no se limitan simplemente a robar las joyas. El otro ha dicho que no entienden lo que significa, que es el punto final a una carrera de... Imagino que se va a retirar y es su forma de hacerlo. A montar todo el teatro ese. Vale. And what if I just leave? You knew who you were dealing with the whole time.
I don't have time for your hypocrisy. You always knew who you were dealing with. If, for your peace of mind, you have to pretend to be innocent in this situation, so be it. But we both know that you begged me to let you in on the heist, and in this business one must get one's hands dirty. But, James! James! Where on earth are you? During the trip, we'll keep a low profile and steer clear of Legrand. I lost the ticket and the fake passport. I swear, if my arm were still good enough to climb, I'd have disposed of you long ago. Ah, well. I'd prefer that no one see you while you're on board. Smuggle yourself on board and stay undercover until Cairo. Okay. And no more games. Nothing that Legrand, the police, or anyone else could do to you compares to what I will do to you if you don't follow my plan. James, there you are. Is the inspector to carry my luggage onto the ship all by himself? Vale. He thinks he knows me. He thinks I'm stupid and weak. I have him right where I want him. Here's a young thief who'll show an old-timer how it's done. Even if it means a bit of solitary confinement. Vale, le ha dicho que qué pasa si lo deja, si simplemente lo deja, y el otro le ha dicho que pretende hacerse el inocente si quiere, pero que él le suplicó participar en el atraco y que siga el plan, y eso, que el otro le ha dicho que ha perdido los billetes y eso, y ha dicho que eso, que encuentre una manera de subir a bordo. Y bueno, al final ha dicho que piensa que es estúpido, que es débil y que es no sé qué más, que es exactamente lo que quería, que es hora de enseñarle a cómo un joven ladrón puede superar una vieja gloria. Vale. I hope the dock workers have left the cargo hold. I better just take a peek. Or at least I'd take a peek if it were possible to open it. Vale, no puede abrir el... Tocar las ropas, tocar en la oscuridad. This trunk is built like a coffin. Dice que está construido como si fuese un sarcófago. You probably have to pull a handle to unlock the trunk from the outside. No one thought about making it possible to open from the inside. Vale, que probablemente habrá que mover una palanca para abrirlo desde afuera, que no está pensado para abrirlo desde dentro. Feels like metal. Angular. I think it's the trunk lock. There are small round bumps with slots in the middle. Could be screws. Vale, dice que está palpando en la oscuridad y ha tocado algo metálico y piensa que es el cierre, vamos, la cerradura, y que tiene bultos que podrían ser tornillos. There are small round bumps. I'm lying on a pile of clothes. Different fabrics. Some rougher, some softer. This one feels like a fine net. No, I don't think this will be much use. Y está sobre un montón de trajes, pero que no cree que le vayan a servir de ayuda. You probably have to pull a handle to. You probably have to. Vale, porque tengo la navaja. Pues tendré que usarla para con algo de esto. You probably have to. Si es que me deja seleccionar el... Joder. Vale, por fin. Okay, where's the screwdriver? Knife. There's the screwdriver. So, if I just turn this... ¡Ajá! La navaja tenía un destornillador. Yo la podía haber usado en el tren. Vale, pues ya está.
Quiero usar la navaja con eso, con los tornillos de la cerradura. Oh, you're kidding me! Seems to be a strap for holding something on the shelf above the trunk. Unfortunately, I can't reach the clasp. Vale, dice que hay una correa fijando algo y que no puede coger el... No llega al cierre. It's fastened tightly, and I can't reach the clasp. Nada, que no llega. It's fastened tight. Vale, a ver qué más tengo. Esta, imagino que podré cortarla, ¿no? Examinar la The caja. stuff over there doesn't look like it was recently loaded. Probably part of the ship's inventory. Dice que no parece que haya sido cargado recientemente, que probablemente es parte del inventario del barco. Tools and spare parts, I'd say. There might be something in that box that could help me escape from the trunk. Of course, it would be more helpful if it weren't out of my reach. Vale, dice que puede que haya algo ahí en la caja que le ayude a salir de aquí, pero que sería más útil si estuviese fuera de su alcance. He cogido la correa, se supone, ¿no? Sí. Pues voy a combinarla con la navaja. All right then. I'll just drive the blade through the end of the strap. Vale. Y ahora tengo una especie de correa con un gancho. Tools and spare parts, I'd say. The knife isn't stuck firmly enough in the strap to endure a throw. I'll pull it out and try my luck with the metal clasp. Oh, brilliant! Hopefully the clasp won't slip out of the box when I pull the strap. Vale. The pipe rolled up against the shelf, but it's still out of my reach. I can't reach it. Dice eso, que la tubería ha salido rodando, pero que todavía no puede cogerla. Voy a de nuevo... vale, ya le he juntado la correa y la navaja. It's worth a try. ¡Tada! Vale. The pipe seems to be pretty durable, but is it tough enough to break open the box? No gap, no point of leverage. Bueno, voy a intentar usar esto con algo. That should hold. Vale, atado a la tubería a la correa. My best chance. Steady as a rock. Elegant. Bien, y ahora se supone que es cuando venía Legrand. Y le noqueaba por detrás. Oh, great. Okay, I'll tie him up
and then get out of here before they start looking for it. And I already have an idea where I can hide. Vale, dice que tiene una idea de dónde se puede esconder. I can't imagine that we just leave. Yeah, without saying goodbye either. Yo que no puedo imaginarse cómo se ha podido ir, simplemente ir sin decir adiós siquiera. Se están refiriendo a eso, a Legrand. No need to be frightened, young lady. Este es su novio, con el que está prometido. This is hardly the time or the place. What happened on the train? Nothing bad. Everyone is fine. Inch is dangerous. I warned you. I know. That's why we're being careful. And you have a smart and handsome young thief at your side. And humble, too. Don't worry. I'll take care of you. What have I done to deserve a luck like this? Le ha dicho que tenga cuidado con Inch, que es eso, que es peligroso. Vale, pues segundo episodio completado. Ya solo queda el tercero. Vale, y esto, 12.000 puntos de aventura, Masterly, o sea, brillantemente como el primero. Pues vale.